Malien cɛ ana muso denmisɛn ani makɔrɔba an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye dante foli min na aw na aw balimakɛ ani dɔw denkɛ voilà Cheikh Yakubu Dambele ka bɔ Sikaso voilà n tɛna kuma janya wa n bɛna kɛ bamanankan todunkan mɔlen na komi kɛrɛnkɛrɛnnenya la place de l'indépendance ye fantanw damakasi yɔrɔ ye place de l'indépendance ye bɛɛ damakasi yɔrɔ ye caman bɛ n dɔn le Bonnet Cabral dɔw bɛ n wele ko Kadafi voilà donc o sin filɛ Afrique quartier voilà donc n yɛrɛ bɔla Sikaso ka na an ka nisɔngoya yira ka na n damakasi place de l'indépendance la donc k'a fɔ président Bandao a n'a ka vice président Assimi Goïta ani premier ministre Mokhtar Wane ka f'u bɛɛ lajɛlen ye o ye CNT sigi cogoya min na n ma jɛ n'a ye bi n ma jɛ n'a ye sini wa n ti jɛ n'a ye fana bari sabula Bamako ka dɔrɔn tɛ maliyɛn ye an ɲɛ b'a la n filɛ nin ye place de l'indépendance de la bɛɛ bɛ n dɔn n ye Sikaso ka ye voilà n ka pièces bi yan pour que k'a présenter aw la voilà bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn n filɛ nin ye n ye Sikaso ka de ye donc k'a yira bɛɛ lajɛlen na komi place de l'indépendance ye damakasi yɔrɔ ye ne fana nana ka na n damakasi place de l'indépendance la CNT sigila cogoya min na n ma jɛ n'a ye bi n ma jɛ n'a ye sini wa n ye maliyɛn de ye o tuma Bamakokaw de ye maliyɛnw ye régionnaux tɛ maliyɛnw ye CNT mɔgɔ bɛɛ bɔla Bamako o tuma région nafan tɛ régionnaux la mɔgɔ minnu bɛ région la nafan tɛ olu la k'a fɔ Assimi Goïta ye ani Bandao ani Mokhtar Wane k'u filila u filila ouais o filila maa kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn wa maa fila t'a bɛɛ dɔn wa maa saba t'a bɛɛ dɔn conseil ɲɛnaman t'u bolo Bandao k'a f'i ye conseil ɲɛnaman t'i bolo walahi ni conseil ɲɛnaman tun bɛ e bolo u tun b'a fɔ k'a ka gɛlɛya cogoya bɛ CNT membre k'a ka mɔgɔ 5 ta région bɛɛ la walima a ka mɔgɔ 7 ta région bɛɛ la par exemple an ka Mali kɛ région 10 ye n'a sɔrɔ aw ye mɔgɔ 10 mɔgɔ 7 ta région a fɔ mɔgɔ 10 ta région bɛɛ la o bɛ bɛn hakili la o bɛ bɛn mɔgɔ 70 ma a fɔ mɔgɔ 100 plutôt mais an ka kɛ a ka mɔgɔ 7 ta région bɛɛ la hakili la n'a ye mɔgɔ 7 ta région bɛɛ la région 10 o bɛ bɛn mɔgɔ 70 ma donc a b'a tɔ compléter mɔgɔ 21 a b'o bɔ Bamako yen nɔ mais CNT mɔgɔ bɛɛ bɔla Bamako quelle honte nin ye maloya ko de ye nin ye maloya ko de ye ne bɔla Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na n ka nisɔngoya yira je suis d'origine de Sikaso grandi à Sikaso et je suis fier d'être Sikasois an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini lutte daminɛna ne kelen de y'a daminɛ mais don nataw la mɔgɔ caman bɛ fara n kan nin y'a daminɛ Ala ka na nin k'a laban ye nin ye video kunkurunni ye maliyɛn bɛɛ a ka kɛ Ala n'a kira kama a ka video nin partager Bandao k'a ye Assimi Goïta k'a ye précisément kuma lasurunyana n bɛ carte wɛrɛ jira aw la Assimi Goïta tɛ min kalama ko o tigilamɔgɔ lo an ɲɛ b'a la nin ye CNSP de ye ko CNSP Sikaso voilà an ɲɛ b'a la le co CNSP Sikaso moi je suis membre d'honneur de co CNSP Sikaso mais ne yɛrɛ maloyala a ye ne tɔɔrɔ a ye ne degun wa jamana nin n'a bɛ se ka jɔ ta an bɛ n'a ye parce que ni Bamako de bɛ se ka Mali jɔ an bɛ n'a ye ni Mali bɛ se ka jɔ région tɔw kɔ an bɛ n'a ye an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini Sikaso an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini n nana Sikaso n nana o t'a yira ko n ye cɛ ye ka tɛmɛ Sikaso ka bɛɛ kan dɛ n nana o t'a yira ko dusu bɛ n na ka tɛmɛ Sikaso ka bɛɛ kan dɛ n nana n ka faamuyali ni n ka hakilina de ye a jira n na ko n ka na place de l'indépendance la Bamako place de l'indépendance filɛ n kɔfɛ komi bɛɛ lajɛlen damakasi yɔrɔ ye place de l'indépendance ye ne fana nana ka na n damakasi place de l'indépendance la CNT sigila cogoya min na maa 100 ni maa 21 k'a bɛɛ ta Bamakokaw la nin ye maloya ko de ye nin fɔ man di da la yɛrɛ kuma tɛ ko k'a y'i ɲɛ na Assimi Goïta vice président ka fara Bandao kan président de la république chef de l'état ka fara premier ministre kan Mokhtar Wane non ne maloyala bilahi ne bɛ se ka k'aw den ye ne bɛ se ka k'aw dɔgɔnin ye aw tun man ka sɔn nin ma cogo si conseil ɲɛnama t'aw bolo dɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'aw kɛrɛfɛ aw juguw don aw ɲin tɛ aw juguw don dɛ aw ɲin tɛ a bɛ se ka CNT membre mɔgɔ bɛɛ ta Bamako cogo di olu bɛ ka kuma maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la nin tɛ maloya ko ya
vraiment a ye n tɔɔrɔ a ye n degun komi place de l'indépendance ye dama kasi yɔrɔ ye ne yɛrɛ nana place de l'indépendance filɛ n kɔfɛ n nana ka na n dama kasi place de l'indépendance la komi place de l'indépendance yɛrɛ tɔgɔ dalen no an ka fɛn min na o ye fɛnba ye Mali ka indépendance donc ni o de la ɲɛ bɛ sɔrɔ kow la ne kɔni filɛ yan bi ne filɛ yan Bamako place de l'indépendance la wa n bɔra Sikaso spécialement nin de kama dɛ ka na n ka nisɔngoya yira ka na n ka dusukasi yira n'i bɛ ɲini n bɛ Sikaso wayɛrɛmaden wallahi ma siran ma tabakiya wallahi ma siran ma tabakiya parce que n y'a hɔrɔnya yɛrɛ la wallahi n nana hɔrɔnya ni keleya ni bɛn de la donc o kama n nana nin video nin kɛ ni ma se ka aw lasɔrɔ k'a fɔ aw ye a bɛ ja nin ye aw ka jija aw ka baara kɛ n'a ye ne m'a fɔ a ye mɔgɔ minnu ta k'a bɛɛ ka ɲi dɛ wallahi a ye mɔgɔ minnu ta mɔgɔ fu ka ca ni mɔgɔ ɲuman ye wallahi CNT mɔgɔ minnu tala CNT la a mɔgɔ fu ka ca n'a masɛbɛ ye wa a malankolon ka ca n'a masɛbɛ ye aw bɛ tila k'o bɛɛ kɛ Bamakokaw ye a ma région mɔgɔ k'a la donc a ma région jate alors que Sikasokaw de ye combat daminɛ fo Sikaso mɔgɔ dɔ sala mɔgɔ kelen sala mɔgɔ caman banana forcati tala jɔn kama Sikaso ka taa marifa ci Sikasokaw la n'a fɔla ko ni CNT nin ka sigi Sikasoka kelen a t'a la Kayika kelen t'a la Kulikoro ka kelen t'a la Segu ka kelen t'a la nin ye maloya ko de ye nin ye maloya ko de ye Assimi Goïta Bandaw nin ye maloya ko de ye Muktar Wane nin ye maloya ko de ye wallahi nin ye maloya ko de ye aw bolo a tun man ka sɔn cogo si CNT ka sigi ka bɛɛ kɛ Bamakokaw ye o tuma Bamako de ye Mali ye bon dɔ delila ka nin kuma fɔ ne ye ko n'i y'a mɛn Mali ko Bamako lo région tɔw kɔni tɛ région tɔw bɛ fu la n'i y'a mɛn Mali Bamako lo ne dala kuma na bi ko n'i y'a mɛn Mali ko Bamako lo ne dala la bi ko n'i y'a mɛn Mali ko Bamako do a filɛ accident dɔ kɛla sisan an bɛ Ala deli Ala ka koɲɛw nɔgɔya accident dɔ kɛla sisan motocycliste ni piéton sela ɲɔgɔn ma motocycliste dɔ ni piéton sela ɲɔgɔn ma an bɛ Ala deli Ala ka koɲɛw nɔgɔya voilà an filɛ place de l'indépendance de la toujours ma jɛ n'a ye bi ma jɛ n'a ye sini a y'a kala kama malidenw a ye vidéo na a y'a partagé n filɛ place de l'indépendance la Cheikh Yacoub Dambélé le coordinateur des jeunes leaders à Sikaso ma jɛ n'a ye bi ma jɛ n'a ye sini le président de l'association Lakanaton des jeunes de Sikaso membre de la société civile charge de développement de Sikaso i y'a mɛn donc aw bɛ vidéo na a b'a partager aw bɛ sabali yɛrɛ a b'a partager CNT sigila cogoya min na ma jɛ n'a ye bi ma jɛ n'a ye sini k'a bɛɛ kɛ Bamakokadenw ye k'a bɛɛ kɛ Bamakokaw ye o tuma les 10 régions olu tɛ Mali dɔ ye yan les 10 régions olu tɛ Mali dɔ ye yan donc n ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ka ɲɛ ma aw ka n ka vidéo partager fo Assimi Goïta k'a ye Bandaw k'a ye Muktar Wane k'a ye k'a fɔ ko u filila fili man jugu dɛ n tɛ segin kɔ o de ka jugu f'u k'a lajɛ u ka segin kɔ n bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na voilà Cheikh Yacoub Dambélé depuis Sikaso n nana place de l'indépendance la ka na n dama kasi comme place de l'indépendance ye dama kasi yɔrɔ ye ne yɛrɛ nana n dama kasi ka u ka solution ɲini a la